Hi mayam ngasi video sidiko aina ngasi video sidiko aina Amazon amadi purple.com dagi aina pochai khara order daw yabako adugi do aina mayam da sum uchara ki aina ai mamang da hai ki ko mayam aina jaha online dagi khangde offline dagi khangde lairak pasing do ko mayam da sum uchara ki aina hai ki ko maram adu na ngasi video semjabani kari kari no have do mayam yengminasi ko asigi se mayam purple dagi ni abako aduga asigi na Amazon dagi ni I already loina sakai kai ga lithok na leire nabjan gi ko already ko ai loina sakai ra kai ra yeng na lore bako karam mai la ke pochei sing jai na aduga serum kar ka yaw bani na koi kizai abako kai khot la am ga dra khara tension hoya bako aduna ai la hang ko dong lore mayam purple.com dagi pochei order da wibra ado to bo already khang ngani abako moi gi phachana moi gi packaging khangde ama khangde phachana to lai ba hai safe oya bako kai bo khot pi ama ka in tawde but Amazon ga Flipkart ka se khaji tang hai di moi improve to bogi bathau tai moi packaging kari ka to khoi sum phajana moi amom pochai mom di phajana wrap to ro kholaga lai ya ba to amom di moi dum kit kit hap la lak to khar no ai te ba du nai lak ba ga I check to ya ba ko I pochai sing de kai bra khot bra jaha to to ko return to bogi tamakta hauzik purple da gi aina order to bose kai kai no yang halage mayam sigi se purple da gi nya ba yengo mayam kyam phajana ma se packaging se to ri no ai ko si gi ke no se kai hai ni mayam sigi se jali joi phana bu phajai mayam asigi sina moi phatna wrap to raga khoi gi pochei se kana to ya ba ko pi ya ba kai no ha ba di se je khoi gi kana ore dana ko kai bi khot pi to ore dana khoi gi pochei se mana safe ore ba ko ya phajan to ra pochei se pi ra yengo do mayam sida ya ore je loina pochei pra mak amom ta loi tongan tongan na asigumba keno se na ko che se na ko phatna yom jhala ko jhala ga moi pi ra ya ba ko sigi se kai no ha ba do mayam good wives ki egg control face scrub mayam sigi se face scrub ya ba ko T3 ni abako T3 se khoi gi acne pimples kai kak se ko asigi se mana kharap sum phal le na hai abako adona aina hojik order to yeng bani phabra phatabara kana dabara hai bedo mayam sum yeng hanjar ke ko ai khoi gi good vibes ki scrub magi face pack kai kak se phabani abako moi gi production se khoi gi paraben isga ibne abado parabens no mineral oil kai kak se yaw de bako aduna ma moisture khara sum phai aina ai hana dai sum seasonary abako ado kha koi reina seasonal gi da ba chahi ama mu henjale ko I sigi kano seasonal gi da bako scrub face wash kai kak khoi good vibes ki se atopa brand le sum seasonal bako moise kui resina da ba hanai moi gi charcoal rosehip kai kak moi gi face oil face scrub mask kai kak to yam seasonal ram ya bako ado kha koi resina da bako handa khangdi kamai to no khangde ko I sumne khang lai lai ningak bako ado ka T3 kai kak se koi uring da su yam na kanai maram maduna ai uring se yam sum khangi to ni khar sum uring se thoe da na ko khara aduna treatment to gai na kari gumba ko ai na lauri production se na jaha ai na tai ba kholi ba kai gumba kana ba tar ga di uring se pha ba tar ga di mayam dai so ida ma haira kani ko ai comment da sum ai ga mana ba sum uring thung ba khara su ya ba ko I subscriber da ado noi da sai khangala ke ko pha bra phatta bra kamai to ya ba do ado ahan be product se disini ko amana scrub ni mana kai do pack or mani ko face scrub ai kaw re mayam sina face mask ko ado mayam sigi se skincare product ni abako ikhoina nungti ya gi skincare taw base natta bida ikhoina akoi gi sapta ma da ko kari ma makeup taw ta ra ga di fajana akoi gi skin se scrub taw biba adai mask ama tai biba ha di face pack kari ka tai biba se yam na maru ai ko kari gumba sapta da taw ning dra ga su ikoi gi thama da anirakti ko ikoi gi mai se patna sengdok biba se yam na maru ai ko ha di scrub taw ra ga pack tai ba khot pa ma sigi se yam na important ni abako mayam asigi se season ra ga ko I video ma sum se ma ke ko karan kamai na taw ni khot kari khang da bo ra ga di ado ayam puno makil loi khang na mi hoji kan se loi skincare taw na bang ngakta ni ko ahan be product sigi sini face mask face scrub ani suba product na mayam good vibes ki acne control toner sise T3 gi ni abako mayam aina T3 mata loina order rawri se aina high grade ko pimples ki na maktani T3 se koi gi pimples agari kakta habadi kana bako aduna aina sise aina order tawani toner ni sise sisu good vibes ki ni abako face wash ni sena T3 face wash ni same aina high ko sise acne control face wash ni amuka tanaru re abako aina hojik aina taru bani hangdoga ko ngasi tan re kamai taw nuai ba nuai taw rai na ko nang da wi chang ko kaw re me amai je kari order tong di ba nai na ya phasan taw mo wrap taw ra pi ni oh sisu me am toner ni
sina hydrating glow toner ko mayam sigi se dry skin dari amna kana ni ko aina sigi se order do bagi maram di ko hauji kan se skin se ko combination type da sensitive type da ko khara sum dry way kari way fine so oi re pa mayam koi gi skin type se ko gi weather gi matung ina mafam jaga da gi matung ina ko kan to re ya ko change to re hai ta re to hanak product se khara dry su feel oi khara sensitive su da mai to ya ko maram adu nai na si hydrating toner se si se na order to bani phabani ko yam nai hana mamang su sina ga ya ba si gi toner kari ka good vibes kari ka se hana yam na sina mi ai higher do ni mayam video da next asida mayam kajal ni aba good vibes na te ko ny baggy Sigi NY Baggy, the big apple of my eye call Kajal twin pack. Ani ni ako mai se pack amada ani ni ako adu offer tam phasana piram ya home na tauna adu daina sigi twin pack se sum lawre phabani ko magi keno gi NY Baggy Kajal kari kak se yek payam nungai bani sina nungai bani ko hong su hong ba ko sujam hong bada sujam apa product mayam khang de phangadra phangoidra ado price odi mayam kya noi kaw hore ko next na kaino next na mayam si NY Baggy kaino ni ba eyeliner ko si dena season area ba ko mamangi videos in season area aduga hoji hoji saina si hoji su si season gi ngalai ni ba ko magi tips se yam nungai yek pa matam da ko khoi gi kan to ya ba piaga ko magi brush yek na ba magi brush se si gi yam na pick pa pa ba ko aduna yek ko da yam na nungai mayam se lobning bor ga di sum lobo ya gani phai yam na asini mayam aina purple dagi order to kiba to hoji Amazon da mu yeng asi ko Amazon dagi di product ani ka tang ko mayam so doi su dum yeng halake ko hangdong lore ko sisu Amazon ki magi packaging si mayam khang de mai packaging si di so akap ta hapsala sum piriya ba asidi ko mayam serum si di ko phatan ta moina sina gi bubble asigi serum si di ko phatan ta packaging to ra moina packaging phatan ta piriya ba sigi bubble wrapper sana phatan wrap to ra kholaga piri sigi se mayam the ordinary ki niacinamide 10% plus zinc 10% asigi se mayam agoi uring kari ka tayam na phayena hayaba ko agoi niacinamide se di uring de yam na kanai aduga agoi dag duk kak lei to mana khara habidi pathan ba ko faded ohen ba ko mara badu dai sigi se order do bani ba ko phabra phata bara kamai to ba du sinara kai khangani phabra phata bara kamai to ba mayam do video da sum hayake ko igi uring thungba ai ka mana ba subscriber sing moi diskana na ba the ordinary ki sigi niacinamide se ai amuk try to ko handak try to ni aduga second ki product na lactocalamine lotion sigi se mayam for oily skin gi di am na fa bani ba magi lotion se ado ai gi natte ko ai gi husband gi ni aina order to bani Amazon da gi di mayam se ani tani ko so mayam se ni aina khara order to bodo mayam da uchare kamai to bo chi sing se ko isina raga phawra phata bara kamai to ba ha bodo mayam video dai soidan wa ki khangan jar rage ko aduga mayam ga sig video se ai khangi boring so oram basu yai ado regasu yang bi bagi namakta thank you so much video se yang abani na like ama tora chat piro aduga subscribe to the sing na subscribe to solo mathang da su ko paja video ga yang bagi namakta aduga ai mathang ki video sing da su sumi yang bi na low production kari kak so oi na phabra patabra kamai to mokhot pa ba lo uchara ke adu de mi am ngasi ki video se matang asida sum lo sanjara ko ngasi ki di bye